कुंजन में जो पाऊं बैठे लाल कुंजन में जो पाऊं कुंजन में जो पाऊं बैठे लाल कुंजन में जो पाऊं
श्यामा श्याम भावती जोरी अपने हाथ जिमाऊं बैठे लाल कुंजन में जो पाऊं चंदन चरचो पकी माला हरख हरख पहराऊं श्री भट देत पान की बीरी चरण कमल चितलाऊं बैठे लाल कुंजन में जो पाऊं कुंजन में जो पाऊं बैठे लाल कुंजन में जो पाऊं। भोजन कुंज भवन में भावते करत भले नाना भातन सो रस परस और मधुर रस देत समीर चले चायन सो करत भले नाना भावन सो प्रेम से बोलो। आवाज आएगा? हाँ आवाज आएगा। प्रेम से बोलो। अरे जोर से बोलो, सब मिलके बोलो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हयंगवीन प्रियम नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठलेशं मुदा श्रीमद् द्वारवतीश
ગોકુલપતિ શ્રી ગોકુલેન્દુમ વિભુમ શ્રીમન્મન્મથ મોહનમ નટવરમ શ્રી બાલકૃષ્ણમ ભજે. તો આમાં જે નિધિ સ્વરૂપો છે તેનું સ્મરણ થયું. શ્રી ગોવર્ધનનાથ પાદયુગલમ શ્રીનાથજી બાબા ગોવર્ધનનાથ. હૈયંગ વિન પ્રિયમ નવનીત જેને પ્રિય છે, નવનીત પ્રિયાજી જે પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી સિદ્ધાંત રાજાએ ધ્યાન દોર્યું હતું. સ્વામિનીજીના ભાવથી નવનીત પ્રિયજી નથી, નવનીત પ્રિયાજી છે. અને આ જ વચનામૃત પૂજ્ય સરકાર શ્રીના મુખારવિંદથી મેં સાંભળ્યું છે કે નવનીત પ્રિયાજી છે, નવનીત પ્રિયજી નથી. રાધિકાજીનો ત્યાં ભાવ છે. તો ગોવર્ધનનાથ પાદયુગલમ હૈયંગ વિનપ્રિયમ નવનીત પ્રિયાજી નિત્યમ શ્રી મથુરાદીપમ મથુરાધીશી નિત્યમ શ્રી મથુરાદીપમ સુખકરમ શ્રી વિઠ્ઠલેશમ મુદા શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી શ્રીમદ દ્વારતીશ દ્વારકાધીશજી શ્રીમદ દ્વારવતીશ ગોકુલપતિ શ્રી ગોકુલનાથજી શ્રી ગોકુલેન્દુમ વિભુમ શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી અને શ્રી મન્મથ મોહનમ નટવરમ મદન મોહનજી નટવરજી બાલકૃષ્ણજી. આ બધા સ્વરૂપોનું સ્મરણ કર્યું અને પછી તરત જ એ સ્વરૂપોની સેવા કયા કયા બાળકોએ કરી તે મંગલાચરણ આપણે આગળ બોલતા હોઈએ છીએ. શ્રીમદ વલ્લભ વિઠ્ઠલો ગિરિધરમ ગોવિંદરાયા વિધમ શ્રીમદ બાલક કૃષ્ણ ગોકુલપતિ નાથમ રઘુણામ તથા એવં શ્રી યદુનાયકમ કિલ ઘન શ્યામમ ચ તત વંશજાન કાલિંદિમ સ્વગુરુમ ગિરિં ગુરુ વિભુમ સ્વીય પ્રભુમ ચ સ્મરેત. તો અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી ગોવર્ધનનાથજીની સેવા, નવનીત પ્રિયજીની સેવા શ્રી ગુસાઈજી મહારાજે, શ્રી ગિરધરજી શ્રી મથુરાધીશજી, શ્રી ગોવિંદરાયજી એમને શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી, શ્રી બાલકૃષ્ણલાલજી દ્વારકાધીશજી, ગોકુલનાથજીએ ગોકુલનાથજીની કરી, રઘુનાથજીએ ગોકુલચંદ્રમાજીની કરી. હવે છઠ્ઠા તિલકાએ જદુનાથજી એમાં 3 સ્વરૂપોનું જિક્ર સંપ્રદાયમાં જોવા મળે છે. એક તો શ્રી બાલકૃષ્ણજી છે, મુકુંદરાયજી છે અને કલ્યાણરાયજી છે. 6 સ્વરૂપો એ આ બાલક સાથે, છઠ્ઠા બાલક સાથે સંકળાયેલા છે. અને 7મા ઘનશ્યામજી જેને મદન મોહનજીની સેવા કરી. આ મંગલાચરણ એટલા માટે આપણે યાદ કરીએ છીએ કે આપણા ત્યાં ઠાકોરજી તો એક જ છે, ગોવર્ધનનાથજી શ્રીનાથજી. પણ મહાપ્રભુજી શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંદમાં સમજાવે છે કે આપણા ઠાકોરજી એમણે વ્રજમાં જે લીલાઓ કરી તે લીલાઓના અનુસંધાનમાં આ બધા નામાભિધાન થયા છે. એટલે આ જે આપણે સ્વરૂપોને સ્મર્યા એ અલગ અલગ સ્વરૂપો નથી. આ એક મગજમાં બહુ જ ક્લિયર રહેજો કે એટલા બધા ઠાકોરજી આપણા માર્ગમાં નથી. ઠાકોરજી તો એક જ છે, શ્રી ગોવર્ધનનાથજી શ્રીનાથજી. પણ વ્રજભક્તોનો નિરોધ કરવા માટે ઠાકોરજીએ જુદી જુદી લીલાઓ કરી અને એ દ્વારા વ્રજભક્તોનો નિરોધ, આસક્તિ, પ્રેમ એ પોતાનામાં પ્રભુએ પ્રગટ કર્યા. તો એ જે લીલા શ્રીનાથજીએ કરી તો એ લીલાના આધારે આ બધા નામાભિધાન થયા છે. પણ સ્વરૂપ તો એક જ છે અને નિકુંજ નાયક શ્રીનાથજી.
હવે જેમ આપણે જોયું કે ગોવર્ધનનાથ તો આપણે જોયું, ગોવર્ધનના નાથ છે શ્રીજી બાબા. નવનીત પ્રિયાજી તો તાજું આખરેલું જે માખણ હોય એ જેને પ્રિય છે માટે કહેવાય. નવનીત પ્રિયાજી તો બાળ લીલામાં ઠાકોરજીને માખણ ખૂબ ગમતું હતું. માખણ એ વ્રજ ભક્તોનો ભાવ છે, તો એ પ્રિય છે. તો એ જે માખણ ઇત્યાદિ સાથે જે ચૌર્ય વગેરે લીલાઓ જે કરી ઠાકોરજીએ, તો એ જ શ્રીનાથજીએ આ બાલ્ય અવસ્થા ધારણ કરી છે. અને જે આ બધી લીલાઓ કરી એટલે એને નવનીત પ્રિયાજી કહેવામાં આવ્યું. ત્યાર પછી જે વિઠ્ઠલનાથજીને આપણે યાદ કરીએ તો દસમ સ્કંદમાં જે ફલ પ્રકરણની લીલા છે એમાં ઠાકોરજીએ વેણુનાદ કર્યો. શરદની રાત્રિઓ આવી હતી, રાસનું દાન કરવું હતું, એટલે ઠાકોરજીએ પોતાના મનમાંથી ચંદ્ર પ્રગટ કર્યો અને વેણુમાં ગોપીજનોને નામથી બોલાવ્યા છે. અને ગોપીજનો આવ્યા અને ઠાકોરજી હજી એમની પરીક્ષા કરવી હતી કે એમને મારામાં કેટલી બધી આસક્તિ છે, મારું વ્યસન કેટલું છે. એટલે ગોપીજનો આવ્યા એટલે ઠાકોરજીએ તો એમનું સ્વાગત કર્યું. સ્વાગતમ વો મહાભાગા, બહુ સુંદર રીતે વેલકમ કર્યું. અને પછી સાચવીને કહ્યું કે તમે આટલી બધી ઘોર અંધારી રાત વન વગડો એ તમે આવ્યા કેમ? તમારાથી ના અવાય. તમારા પતિ રાહ જુએ છે, તમારા બાળકો રાહ જુએ છે, તમારા સાસુ સસરા રાહ જુએ છે, તમારા ભાઈ બંધુ રાહ જુએ છે. આવું થતું હશે, જાઓ પાછા જાઓ. એટલે ગોપીજનો વિચારમાં પડી ગયા કે આ લાલો બોલાવે છે, મહારાજ બોલાવે છે, ને પાછા જવાનું પણ કહે છે. પણ ગોપીજનો પાછા જતા નથી. અને ઠાકોરજીએ જવાની જે આજ્ઞા કરી 11 શ્લોકમાં, આ એક શ્લોક વધારે ઉમેરીને ઠાકોરજીને કેમ ન જવું તેમ સમજાવે છે. એટલે એ આખા પ્રસંગમાં ગોપીજનોની વાત ઠાકોરજી, આમ આપણે ઘણી વખત એકાગ્ર થઈને કોઈની વાત સાંભળી તો આમ કેડ ઉપર સહજ હાથ આવી જાય ને. આપણે બહુ એકદમ એકાગ્ર થઈ ગયા હોય અને કોઈ વાત કહેતું હોય તો આમ ખભા કટી ઉપર હાથ આવી જાય. એમ ઠાકોરજી એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળી રહ્યા છે. એ આપણા માર્ગમાં પ્રણય ગીત તરીકે ઓળખાય છે, જે ગોપીજને કહ્યું. અને ત્યાં મહાપ્રભુજી લખે છે કે આ ભક્તોની વાણીનો વિજય છે. ભગવાનની વાણી નહીં, પણ ભક્તોની વાણીનો વિજય છે. કારણ કે કહે છે કે અમારે ધર્મ સાથે કોઈ કામ નથી, અમારે તો ધર્મી સ્વરૂપનું કામ છે. એટલે ત્યાં રહ્યા અને આ જે પ્રસંગ બન્યો તે જે સ્વરૂપ છે તે આ વિઠ્ઠલનાથજીનું સ્વરૂપ, એ આ બીજા સ્વરૂપ નહીં. દ્વારકાધીશજીનું સ્વરૂપ આપણા જે અત્યારના બિરાજી રહ્યા છે. તો આંખ મીચુનીની લીલા નિકુંજ હતી સ્વામીજીની, અને ઠાકોરજી પાછળથી પધારે છે અને ઈશારાથી આગળ બેઠેલા ગોપીજનોને કહે છે કે તમે ચૂપ રહેજો. અને 2 નેત્રો સ્વામીજીના ઢાંકીને પૂછે છે કે હું કોણ છું? પણ એ વેણું ધારણ કરીને પૂછે છે કે હું કોણ છું. એટલે સ્વામીજી વિચારમાં પડે છે કે હું જે ઓળખું છું તો 2 હાથવાળા છે, તો આ 4 હાથ ક્યાંથી આવ્યા? એ જે સ્વરૂપ જે છે આપણે દ્વારકાધીશ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ગોકુલનાથજીનું સ્વરૂપ ચોથું, તો જે સ્વરૂપે ગિરિરાજજી ધારણ કર્યા તે શ્રી ગોકુલનાથજીનું સ્વરૂપ. પછી ગોકુલ ચંદ્રમાજી, તો ઠાકોરજીએ જે મહારાસ કર્યો એમાં જે સ્વરૂપ પ્રગટ થયું શ્રીનાથજીનું તે ગોકુલ ચંદ્રમાજી. અને મદન મોહનજી તો જે લઘુરાસ જે કર્યો, કે મહારાસ પહેલા લઘુરાસ થયો હતો, તો લઘુરાસમાં જે સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું તે મદન મોહનજી. અને નટવરલાલજી તો નાગની ફણા ઉપર જે નૃત્ય કર્યું હતું તે નટવરલાલજી. અને બાલ સ્વરૂપે જે બધી લીલાઓ કરી, શકટભંજન, મોંની અંદર માતાને પોતાના મુખની અંદર વિશ્વનું દર્શન કરાવ્યું, આ બધી લીલાઓ બાલકૃષ્ણજીએ કરી. તો આ બધી લીલા કરનારા તો નિકુંજ નાયક શ્રીનાથજી જ છે. પણ જુદી જુદી
ભય ધારણ કરીને જે ભક્તો છે એમાં પ્રેમ, પછી આસક્તિ અને વ્યસન, એ આ જુદી જુદી લીલાઓ દ્વારા ઠાકોરજીએ બનાવ્યું છે. એટલે મહાપ્રભુજી આ બધા જુદા જુદા નામાભિધાન જુદી જુદી લીલાઓના આધારે કરે છે. અને વ્રજમાં જે ઠાકોર બિરાજ્યો છે એ જ આપણા માટે સેવનીય છે. એટલે મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી, સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધીપ. જો 16 ગ્રંથોનો આપણે થોડો ઘણો ક્રમ વિચારીએ તો પ્રથમ જે ગ્રંથ છે એ યમનાષ્ટકમનો આપણે લઈએ છીએ, કારણ કે યમુનાજી એ ભક્તિ આપનારા છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવેશ દ્વાર યમુનાજીનું છે. બીજો ગ્રંથ જે લખાયો તે બાલબોધ ગ્રંથ ક્રમમાં આવે છે. આમાં એવું નથી કે 16 ગ્રંથના 16 ગ્રંથોનો જે ક્રમ છે એ જ પ્રમાણે ક્રમમાં મહાપ્રભુજીએ ગ્રંથો લખ્યા છે, એવું નથી. 16 ગ્રંથો 1 થી 16 સુધી છે, પણ એ ક્રમમાં મહાપ્રભુજીએ ગ્રંથો પ્રગટ કર્યા છે એવું નથી. પણ આ 16 ગ્રંથોને એક ચોક્કસ વિચારધારા હેઠળ શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજીએ, શ્રી પુરુષોત્તમજી લેખવાળાએ અને શ્રી દ્વારકેશજીએ એનો ક્રમ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને એમાં પ્રાય વધારે શ્રી હરિરાયજીએ જે ક્રમ આપ્યો છે 16 ગ્રંથોનો એ આપણે ત્યાં પ્રચલિત છે. પ્રેમ ભગતિ કો ચાર કવી દસ और કહરે મીરા કે પ્રભુ गिरधर नागर प्रीत करी तो बोल सो कोई कछु. बोलिए वल्लभाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की. वल्लभाधीश की जय हो. श्याम सुंदर जमने महारानी की जय हो. બોલો વલ્લભાધીશ કી જય. આજરોજ આ વ્રજ યાત્રાના સંકુલની અંદર એક અનોખો સુભગ સંયોગ, સુભગ મિલન, તૃતીય ગૃહ અને પંચમ ગૃહનું એક મિલન આજે રોજ આપણી વચ્ચે થઈ રહ્યું છે. આપણી વચ્ચે હૈયાના જ બિરાજમાન એવા પંચમ પીઠાધીશ્વર શ્રી વલ્લભલાલજી મહારાજ શ્રી અને બીજા અન્ય પંચમ પીઠાધીશ્વર મુંબઈ ઘાટકોપર કામવનવાલા શ્રી રઘુનાથજી બાવાશ્રી મહારાજ શ્રી પણ ત્રય બિરાજમાન થયા છે. તો આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆતની અંદર આપશ્રીનું આપની વચ્ચે જે આપણા વ્રજ યાત્રાના નાયક પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી ડૉક્ટર વાઘેશ કુમારજી મહારાજ શ્રી પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે. તો તેઓ આપશ્રીનું સ્વાગત કરવા માટે, માલ્યાર્પણ કરવા માટે હું શ્રી ડૉક્ટર નીલયભાઈ શાહને વિનંતી કરું છું. ડૉક્ટર નીલયભાઈ. શ્રી જયેશભાઈને વિનંતી કે પૂજ્યપાદ મહારાજ શ્રીને આપ માલ્યાજી અર્પણ કરો. આપની વચ્ચે, આપના સૌના અહોભાગ્ય વચ્ચે પંચમ પીઠાધીશ્વર પૂજ્યપાદ વલ્લભલાલજી મહારાજ શ્રી પણ પધાર્યા છે. તો આપશ્રીનું માલ્યાજીથી અભિવાદન કરવા માટે હું શ્રી દિનેશભાઈને વિનંતી કરું. કૌશિકભાઈ સોની છે. પંચમ પીઠાધીશ્વર
મુંબઈ ઘાટકો પર કામવનવાલા શ્રી રઘુનાથજી મહારાજ શ્રી પણ આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો આપ શ્રીનું અભિવાદન કરવા માટે હું શ્રી કૌશિકભાઈ સોનીને વિનંતી કરું. પરેશભાઈ, આપના સૌના લાડીલા અને જ્યેષ્ઠ યુવરાજ એવા પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી શ્રી વેદાંત બાવાશ્રી પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે, તો આપ શ્રીનું અભિવાદન કરવા માટે માલ્યાજીથી અભિવાદન કરવા માટે પરેશભાઈ શાહ અને એવા દ્વિતીય યુવરાજ અને સૌના પ્રેરણા સ્ત્રોત એવા યુવાઓના પ્રેરણા સ્ત્રોત એવા યુવરાજ શ્રી સિદ્ધાંત બાવાશ્રીનું પુષ્પમાલાથી માલ્યાજીથી અભિવાદન કરવા માટે ડૉક્ટર કલ્પેશભાઈ શાહ ને વિનંતી કરું છું. આપની વચ્ચે હવે આગળની કાર્યવાહી જેમ આપની વચ્ચે પંચમ પીઠાધીશ્વર એમને કોણ આપણે નથી ઓળખતા, પણ છતાંય આપ સૌ એમનાથી થોડા વધારે અપરિચિત બન્યો અને એમનો પરિચય માટે હું શ્રી ડૉક્ટર જયેશભાઈ શાહ, આંતરરાષ્ટ્રીય પુષ્ટિમાર્ગ વૈષ્ણવ પરિષદ ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખને વિનંતી કરું છું. મંચસ્થ બિરાજમાન કાંકરોલી નરેશ તૃતીય પીઠાધીશ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી ડૉક્ટર શ્રી વાગીશકુમારજી ગોસ્વામી, પંચમ પીઠાધીશ્વર પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી વલ્લભલાલજી મહારાજ શ્રી, પંચમ પીઠ યુવા આચાર્ય શ્રી રઘુનાથ લાલજી મહારાજ શ્રી, તૃતીય ગૃહ યુવા આચાર્ય પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી શ્રી વેદાંત કુમારજી તેમજ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી શ્રી સિદ્ધાંત કુમારજી, ઉપસ્થિત સર્વ વ્રજયાત્રી ગણ, આજે આપણી વચ્ચે આપણે જે ભૂમિમાં બિરાજમાન છીએ, વ્રજયાત્રામાં આજે આ પડાવ પર આવ્યા છીએ, એ કામવનની ભૂમિ શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજીની ભૂમિ છે. સદૈવ રાસના રસના આવેશથી આવિષ્ટ અને રાસ મંડળના મંડનરૂપ વેણુનાદ કરનાર શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજીને જેઓ સેવિત કરી રહ્યા છે, લાડ લડાવી રહ્યા છે, એવા પંચમ પીઠાધીશ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી શ્રી વલ્લભલાલજી મહારાજ શ્રી, પંચમ પીઠની પરંપરામાં બહુ નાની ઉંમરથી પંચમ પીઠને સક્ષમતાથી આપ કુશળતાથી આપ સંભાળી રહ્યા છો. આપ શ્રી દેવકીનંદાચાર્યજી, શ્રી વલ્લભલાલજી મહારાજ શ્રી, શ્રી ગોવિંદલાલજી મહારાજ શ્રી, ગિરિધરલાલજી મહારાજ શ્રીની પરંપરામાં, ઉદાત્ત પરંપરામાંથી આપ આવ્યો છો. આપ સેવાના આગ્રહી છો. આપ તીખા અને કડવા પ્રવચનો માટે પ્રખ્યાત છે અને એવી આશા રાખીએ કે એવા તીખા અને કડવું પ્રવચન જ આજે કરે. એવી જ રીતે આપશ્રીની જે વ્રજવાસ જે કર્યો છે, તો આપ એવું ઈચ્છીએ કે માત્ર વ્રજવાસ ન કરતા ગુજરાત બાજુ પણ થોડી નજર કરતા રહેજો સાથે સાથે, અને ગુજરાત પર કૃપા કરતા રહેશો. આપ બિરાજમાન છો તો આપને એટલી વિનંતી છે કે આપના, હું બહુ નાનો હતો, કદાચ 6-7 વર્ષનો હતો. આપના દાદાશ્રી ગોવિંદલાલજી મહારાજશ્રી હતા. અમારા પરિવાર સાથે, શાંતિલાલ મારા મોટા કાકાના પરિવાર સાથે બહુ ગાઢ સંબંધો હતા. ગોઠનું આયોજન કરતા હતા આનંદાદ્રીમાં, એવું મને હજુ યાદ છે. તો એ ગોઠનું આયોજન કદાચ ફરી કરો તો અમારા જેવા ઉપકૃત થાય એવી એક આશા અને અપેક્ષા આ ભૂમિ પરથી આપને કરું છું. વધુ ન કહેતા આપની વાણીનો લાભ લઈએ, વિશેષ કંઈ નથી કહેતો. કંદર્પદર્પનાશકમ ગોપીગર્વભંજકમ વંદે ગિરિધરાત્મજમરાસ ક્રીડા સંચાલકમ નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાય અદ્ભુત કર્મણે રૂપનામ વિભેદેન જગત ક્રીડતિ યો યત પ્રભુ નંદકુમારો મે સ્વામિની વૃષભાનુજ કૃતાર્થોહમ 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 ન શક્ય. मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया हूँ.
कि मैं हिंदी में बोलूं कि गुजराती में बोलूं। लेकिन फिर दादा से विनती करी मैंने अंदर अभी, दादा की आज्ञा है कि गुजराती लोग ज़्यादा हैं, लेकिन फिर मुझे लगा गुजराती लोग हिंदी पिक्चर तो देखते ही हैं, तो उनको हिंदी तो समझ में आ ही जाती है। अभी सब लोग, आप लोग यहाँ आए तो सब गदर 2 देख के ही आए हो। मेरे परम सौभाग्य है कि तृतीय पीठाधीश्वर मेरे बड़े भ्राता श्री वागीश कुमार जी महाराज श्री, ये व्रज यात्रा आप गादी विराजने के बाद प्रथम वक्त व्रज यात्रा लेके चंद बाबा के पास ही है पधारे। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप गादी विराजे, और आप सबको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप एक पीठाधीश्वर के छत्र छाया में इस महाकुंभ में सम्मिलित हो सकें। संप्रदाय में ये बात भी प्रसिद्ध है कि कामा और काकरोली का जो रिलेशन है या संबंध है, वो बहुत मतलब श्री गोसाई जी के काल से कृपा और परस्पर इतना प्रेम का है कि हम 2 परिवारों में तो प्रेम है ही है कामा काकरोली में, लेकिन जब आप सबके बीच में मैं देखता हूं तो सृष्टि भी ऐसी ही है, दोनों मिक्स चल रही है, तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। ऐसा कहीं भी 1 मिनट भी नहीं लग रहा कि हमारे प्रिय जयेश भाई ने कहा कि गुजरात पर दृष्टि रखना, पूरा गुजरात यहीं आ गया है। अस्तु। मेरे छोटे भाई श्री रघुनाथ जी महाराज श्री, वेदांत बाबा, सिद्धांत बाबा और यहाँ उपस्थित सब ठाकुर जी की कृपा और मूल वृंदावन, आदि वृंदावन जिसको कहते हैं, हाँ, ये गौड़ियाओं का है। जहाँ तुम सब नाम कूद कूद के बोलते हो ना वृंदावन वृंदावन, वो तो गौड़ियाओं का है। मूल असली वृंदावन कामवन है। और आप यात्री लोग आज वहाँ जाके भी आए हो, कल भी गए, उसकी साक्षी भी यही है कि जहाँ श्रीमद् भागवत में आता है कि श्री ठाकुर जी ने 15 दिन महाराष्ट्र में वेणुनाद किया, वो चरण पहाड़ी भी कामा में ही है। साक्षात चरण ये साबित करते हैं कि ये प्रभु का असली वृंदावन है। और श्रीकुंड बैठक की तो कहने ही क्या, करोड़ों वैष्णवों के जीवन में श्रीकुंड बैठक नित्य के लिए है, नित्य। अब पूछोगे कैसे? आप जो सब वैष्णव चरणामृत लेते हो ना, वो पेड़ा मेरे श्रीकुंड से ही जाता है। ये करोड़ों पुष्टि मार्गीय वैष्णव, क्योंकि अपन सारस्वत कल्प की लीला देखें तो सारस्वत कल्प में जब गोपियों को, स्वामिनी जी आदि को अहंकार हो गया था महाराज के बाद कि हमारे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है, तब प्रभु ने अंतर्ध्यान लीला की। अब वो जब अंतर्ध्यान लीला की और प्रभु से जब सबको विप्रयोग हुआ, तो जो विप्रयोग के आंसू निकले उससे श्रीकुंड बना। इसलिए हमारे जीवन में विप्रयोग का इतना बड़ा स्थान है कि हम नित्य प्रति उस विप्रयोग को चरणामृत के द्वारा अंगीकार करते हैं कि हे ठाकुर जी, हमें भी ऐसा विप्रयोग हो कि आप हमारे चित्त में हमेशा है बने रहें। तो आप सबको ये प्रसन्नता है कि देखो दूसरे चक्कर में भी हम तुम लोगों से जुड़े हुए हैं, श्रीकुंड के पेड़े से। એટલે तुम लोग ये नहीं कह सकते हमें जोड़ाયેલા નથી, તમને મજબૂરન જોડાવવું પડે, તમે મજબૂર છો। અને જે ચરણામૃત નથી લેતો, કે जो चरणामृत नहीं लेता, वो वैष्णवी नहीं है। देह शुद्धि के लिए सर्वोत्तम है तो चरणामृत है। और श्वेतवारा कल्प में अपन श्रीकुंड को इस रूप में देखें कि जहाँ ब्रह्म राक्षस का वास था और श्री महाप्रभु जी पधारे, श्रीमद् भागवत कर रहे थे श्रीकुंड पे विराज के, ब्रह्म राक्षस किसको टिकने नहीं देता था। तब कृष्णदास मेघन से आज्ञा की कि आके ऊपर मेरे उपरना को जड़ छिड़क दे, तो उद्धार का भी स्थान श्रीकुंड है। और संप्रदाय में ऐसी बहुत कम स्थल हैं, ब्रज में तो 2-3 ही है, बाकी संप्रदाय में आपको बहुत कम स्थल मिलेंगी
जहाँ श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री गिरधर जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री गोविंद जी, इनकी बैठक एक जगह पे हो, तो ये बहुत अलौकिक स्थल है। और ये जो आप इतना सुंदर शानदार डेवलपमेंट वहाँ देख रहे हो, ये हमारे मातृचरण की कृपा है। हमारे मातृचरण वहाँ विराजते हैं। जब भी ब्रज में मिलक कामबनी अधिक समय रहते हैं तो वो पूरा समय उनका श्रीकुंड पे जाता है। वो तो सुबह निकल जाती हैं और उनकी झोंपड़ी है, कुटिया। इसीलिए ही हम बालकों के अंदर जो विप्रयोग का भाव या दुनियादारी नहीं करने का भाव आया है, तो वो हमारे मातृचरण की कृपा से आया। वो इतनी इस मामले में है। तो प्रिय वैष्णव, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, मतलब आप समझ लो। और मतलब आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो ये समझ रहे हैं कि इतने दिन खत्म हुए हैं? सब लोग गिनती गिनने लग गए। 40 दिन की यात्रा है, अरे 20 दिन गए। इसका मतलब है कि आपने इच्छा यात्रा की नहीं, खाली सुविधा के चक्कर में जने क्यों आए है? जब अपनी ठठड़ी बनती है ना, तब अपन अपनी चॉइस रखते हैं कि नहीं मैं तो चांदी में ही जाऊंगा है? है? तो थोड़ा जब यात्रा कर रहे हैं ना, तो यात्रा की एक बहुत अच्छी बात है। मुझे एक दोहा याद आ रहा है, कांटा बानर डीम डर ब्रजवासी और चोर। समझे? कांटा बानर मतलब वांदरो, डीम એટલે दीमक उदय, बीक डर, ब्रजवासी और चोर, ये 6 कलेश ब्रज में बसे फिर दर्शन युगल किशोर। समझे? अगर ये 6 हर्डल्स, ये 6 प्रतिबंध हम हमारे जीवन में आत्मसात कर ले ना, 6 कौन से कांटे। अब सब लोग क्या कहते हैं, अरे जाजू पत्थर पड़ेला जन कांटा वागे छे, तो ये ही ब्रज है। फिर बानर, अब तो तुम लोगों ने फ्रूटी पिवा पिवा के ब्रज के क्या हाल कर दिए, बंदरों को भी मॉडर्न बना दिया। अब यमुना जल छूट गया, तुम्हारा चश्मा भी तब लौटाते हैं जब वो फ्रूटी पीते हैं। तो कांटा बानर डीम, ब्रज में कहीं भी कितना भी अच्छा फर्नीचर बनाओ, दीमक है और है। दूसरा डर, हर मिनट आप यात्रा तो कर रहे हो, भले कितनी भी दादा ने सिक्योरिटी कर रखी है, लेकिन मानसिक डर ऐसा बैठा हुआ है कि जने क्या हो जाएगा। डर जो कि अलौकिक होना चाहिए, उसकी जगह लौकिक डर है। हमें हमारे उद्धार का डर होना चाहिए कि हम ऐसा कुछ नहीं कर दें कि हमारा उद्धार रुक जाए, हमारे प्रभु हमसे रूठ जाए। वो डर नहीं है, लेकिन कुछ नहीं चला जाए, चोरी थी गई, ये हो गया, वो हो गया, डर। फिर दूसरा जो सर्वोपरि है, ब्रजवासी। हम यात्रा करते करते सबसे ज्यादा अगर अपराध करते हैं तो हम हमारे ब्रजवासियों को गाली देके करते हैं। ये सर्वोपरि पाप है इस ब्रज यात्रा का। ब्रजवासियों के प्रति मन में इतना भी संशय आना, मतलब हमारे कृष्ण से, हाँ, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, नंद बाबा की आन है, इनसे दूर मत जाइयो, मुक्तों को नंद बाबा की आन। तो ब्रजवासी और महाप्रभु जी के बालक, ये दो तो ठाकुर जी ने सौगंध लेके चिपका रखे, इनसे तो अनादर करो ही मत। हाँ। और चोर, वो तो ठीक है, वो चोर तो चोर है, वो तो सब जगह अवेलेबल है। हाँ। उसमें तो ठीक है। तो ये 6 कलेश ब्रज में बसे, ये 6 प्रकार के हर्डल्स जो हैं वो ब्रज में वास करते हैं। अगर इन हर्डल्स को तुमने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, हम कहे हाँ यार ब्रज है, चलता है, ऐसा ही है। जब ठाकुर जी ने गाली खा ली तो हम क्या हैं? हमारे अंदर जब ये उत्तम भावना, अरे ये दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं, देने दो, मतलब पॉजिटिविटी जब आने लग जाएगी हमारे जीवन में, तब ये 6 हर्डल्स पार करोगे तो मैं गारंटी लेके कह रहा हूं, चंद बाबा की शरण में बैठ के कह रहा हूं, तो दर्शन युग 100% युगल किशोर के दर्शन हो जाएंगे। ये ब्रज की कार। और मुझे तो तुम लोगों को अब हर जगह मुझे कहने पड़ रहा है। अभी तो मैंने कल स्टेटस रखा था कि ब्रज में 2.5 लाख विदेशी इस समय वास कर रहे हैं। 2.5 लाख, कम नहीं, 2,50,000
दुनिया के 113 कंट्रीज से वास कर रहे, दुनिया के 113 देशों में से, और वो लोग साड़ी और धोती को अपना के, तिलक और चोटी को अपना के बैठे हैं। और हमारे बाप दादाओं ने जो हमारे लिए इतना सब किया, आज हमको मंदिर में ड्रेस पहन के शर्म आनी चाहिए। और शास्त्र भी कहता है कि जो ऊपर से उतारा और नीचे से चढ़ा है वो कफन रूप है, वो धारण नहीं करना चाहिए, वो मृत व्यक्ति के लिए बना हुआ है। लेकिन क्या यो समझ में ही नहीं आ रहा है हमको। मंदिर में बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं कि ठाकुर जी के सामने अच्छी तरह आइए, साफ सुथरे कपड़े पहन के आइए, फटी जीन्स में मत आइए, यहां तो कुछ बख्शो। तो प्रिय वैष्णवों, हमारे द्वारा तो अब हिंदू संस्कृति के हमारे पूर्वजों ने रक्षा की थी। अपन बंडी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, पहनना किया जाता है कि जिसको पहरा जाता है, उतारा चढ़ाया नहीं जाता। वही शास्त्र आज्ञा से, वैदिक आज्ञा से और सेवा की आज्ञा में ये चीज इसीलिए आती है, और वो हमें आग्रह रखना ही चाहिए। और कुछ तो नहीं तो चलो हम हमारे लाइफस्टाइल को अपन आगे कर लें कि भाई हमारी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर कम से कम चंपारण जाओ, श्रीनाथ द्वारा जाओ, कि ब्रज में आओ, उतने दिन तो ये वेश में आ जाओ, उतने दिन तो अपने आप को वैष्णव फील कराओ। बाकी तुम दुनिया में कैसे भी जियो, लेकिन जब ब्रज में आ गए तो छोड़ दो चप्पल। क्यों छोड़नी है? वो इसलिए छोड़नी है, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति कराओ। हाँ, ब्रज रज माथे लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। तो जब नीचे से ही वो वाइब्रेशंस ब्रजरज के लगेंगे, जहां ठाकुर जी चलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, वो वाइब्रेशंस हमारे अंदर आने लग जाएंगे, तो क्या हम मुक्त नहीं होंगे? हम हर तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो ये आग्रह की आवश्यकता है। हम वैष्णव हैं, हम हमेशा आदत पड़ गई है हिंदू मात्र को कि हम अन्य संप्रदायों को टोकते हैं कि वो देख ऐसा है, वो ऐसा है, पर हमारे में आचरण ही नहीं है। आज तिलक लगाने को कहना पड़ता है। आज मैं सुन रहा था, हमारे श्री अनुज श्री रघुनाथ जी किसी को समझा रहे थे तिलक के लिए कि भाई तिलक का अपमान हो जाता है अगर हम सब जगह लेके चले तो। अरे अपमान हो जाए, तुम सुधर जाओगे तिलक लगने से कि गलत जगह नहीं जाओगे। तिलक लगाने के बाद तो तुम सुधर जाओगे। और श्रीमद् भागवत का हमें कल विचार करना चाहिए कि जब कालिया नाग दमन की लीला हुई तो प्रभु ने कालिया से कहा अब चल मेरी यमुना जी छोड़, तो उसने कहा नहीं, मैं वहां आप जो स्थान बता रहे हो मैं वहां जाऊंगा तो मेरा वध कर देगा आपका गरुड़, के नहीं मार सकेगा भाई। अब तुझे अभय हो गया है, मैं तेरे माथे पे चरणारविंद स्वरूप से विराज रहा हूं, तू अभय कर। अब तो हम सब पे ठाकुर जी ने ये जो श्रीमस्तक पे हमारे सबके ललाट पे तिलक धारण करवाया है, वो इसी अभय के दृष्टि से कराया है। तब जब ब्रज में आए हैं तो हमारे जीवन में अनेक विध नियम लेने चाहिए। और हमें अपन सब लोग कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था कि एकदम धर्म बढ़ गया है, तो बता थप्पो आपीने आया छो तो धर्म વધે જ ने। कोरोना में अपन ने सबने कोरोना में कहां जाके आ गए, बिल्कुल निकट जाके आ गए। हाँ, तो सबको ये लगा कि साले मैं चला जाऊंगा फिर भोगेगा कौन, इसलिए भोग लो। ये जो भक्ति पूरे भारत वर्ष में हम देख रहे हैं ना, इतनी आप जहां देखो वहां भीड़, हर धार्मिक स्थल पे भीड़, सब आनंद से खर्चा कर रहे हैं। वो भीड़ अपने मृत्यु की थी कि अपन सब जो थप्पा मार के आए ना, सब सोशल डिस्टेंसिंग सीख गए। जो अब तक कहते थे ना पुष्टि मार्ग में छुआछूत बहुत है, बच्चे यंगस्टर्स आते नहीं है, आप हमेशा दूर दूर करते हो, वो सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंस वाले बन गए, सुधर गए, हाथ खासा करना सीख गए। हाँ, बार बार हैंड वॉश कर करके उनको ये मालूम पड़ गया कि हमारी परंपरा, हमारे बाप दादा, हमारे दादा दादी जो बार बार हाथ खासा करते थे वो क्यों करते थे। तो कोरोना ने, मैं तो यही मानता हूं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एकदम कोरोना आया सबको सुधार के चला गया। और ये बहुत अच्छा हुआ। मैं तो ये मानता हूं कि ज्ञानात अथवा अज्ञानात कृत आत्मनिवेदन, ज्ञान से कि अज्ञान से आपने निवेदन किया, भाई अज्ञान वर्ष भी आपने ब्रह्म संबंध लिया था तो भगवत कृपा तो होनी ही थी, भले अज्ञान वर्ष की। हमारे घर में हमें खांसी हो रही और हमें कोई
खांसी की सिरप दे और गलती से याद नहीं रहे और बगल में हिट पड़ी और वो पी जाए तो असर करेगी कि नहीं करेगी? भले अज्ञान से पिए। ऐसे ही भक्ति भी ऐसे ही है, अज्ञान वर्ष अपन ने ब्रह्म संबंध लिया, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से हमें उसका असर मिलता ही है। और प्रमाण भी बता दूं, तुम इतने यहां बैठे हो, मैं 90% सेवा नहीं करते हो, फिर भी माला पैरामणी होके गोलोक जाओगे, ये प्रमाण है। सीधी बात है ना। एक भी सेवा के नाम पे मैं उंगली उठवाऊं तो मुश्किल से 10, 20, 50 या दादा ने आज्ञा करी होगी या प्रभु विराज रहे होंगे 100, 200, वो भी सबके मिला के। तो जिन कृष्ण के लिए हमने, क्योंकि आहार विहार निद्रा मैथुन तो कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, क्या फर्क पड़ा हमारे में और उनमें? वो तो जानवर को भी भगवान ने दिया है खाने का, बच्चा पैदा करने का, निद्रा लेने का, वो सब अधिकार उनके पास भी है। लेकिन हमको विशेष ये दिया है कि हमें विवेक दिया है, हमें हमारे हित में क्या है और अहित हमारा किस में होने वाला है, इसका हमें सोचने का प्रभु ने एक मनुष्य के रूप में एक विवेक दिया है। तो हमारा पॉजिटिव किस में है कि कृष्ण सेवा, ठाकुर जी की सेवा ही हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। हमने उसके अलावा सब करते हैं और मजबूरी में ठाकुर जी आ गए तो आ गए घर में। और वो भी अब ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारे जो मंदिर हैं, हम बड़े घरों के, तो ये स्थिति है कि ठाकुर एक अलग ही इतना बड़ा कमरा बन गया है कि ठाकुर जी का गड्ढा घर तैयार हो गया है। उसका कारण यही है कि जीवन पर्यंत आपके घर में मिश्री दूध घर नागरी की सेवा चली है, तो अन्न ही खाया है, तो वो जीव कभी, महाप्रभु जी के शब्द क्या है, असमर्पित वस्तु नाम तस्मात वर्जन दो, एक शब्द है कि मात्र असमर्पित छोड़ दो बस। ना उसमें दूध घर आता है, ना सखड़ी आती है, ना अनसखड़ी आती है, जो आप खा रहे हो ठाकुर जी को धर के खाओ बस। इतना सा ही अगर हमारे जीवन में वो चीज चल गई तो हमारे मंदिरों में ठाकुर जी नहीं आएंगे ग्वाल मंडी में। जब घर की संपत्ति हमारे घर में रहती है तो हमारे घर के ठाकुर जी क्यों बाहर जाते हैं? हमें सब पे इस बात पे ये ब्रज में डोल रहे हैं, हमें ये चिंतन करना चाहिए। इसलिए ये ब्रज यात्रा है, ये वैराग्य की अवस्था है, ये सुविधा के लिए नहीं है, ये आपके लौकिक की कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं है, ये अलौकिक की प्राप्ति के लिए है। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीत, एको देवो देव की पुत्र, मंत्रोपेकम तस्य नामानि यानि कर्मोपेकम तस्य देवस्य सेवा। साक्षात जगन्नाथ जी ने ये जवाब दिया है कि हमारा जीवन का एक मनुष्य का कर्म क्या है। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीता, कृष्ण के द्वारा कही गई गीता एकमात्र शास्त्र है। एको देवो देव की पुत्र, एकमात्र देव जो पूजनीय है वो यशोदोत्संग लालित कृष्ण है। मंत्रोपेकम दस्य नामानि यानि, श्री कृष्ण शरणम ममा, हे कृष्ण मैं तेरी शरणागत हूं, वे उसका महामंत्र अपने सबन के जीवन में, वो महामंत्र हमारे लिए महामंत्र रूप है। और कर्मोपेकम तस्य देवस्य सेवा, उसके चरण कमल की सेवा करना, उसकी टहल करना, यही हमारे जीवन का मर्म रहना चाहिए, यही वैष्णव जीवन है, इसी पे ही हमें आगे बढ़ना है। और ये प्रभु आपके मनोरथ, आप संकल्प लो तो आप प्रभु मनोरथ पूरे करते ही हैं। आप छोड़ करके तो देखो। लेकिन यहां आके भी यात्रा कर रहे, अष्टाक्षर बोल नहीं रहे, कान में मोबाइल लगा के शेयर मार्केट क्या कह रहा है, तो यार हद हो गई। अरे यहां तो छोड़ो, ये 40 दिन तो ठाकुर जी किसी का एहसान नहीं रखते। पहली बात, तुम 40 दिन छोड़ के देखो लौकिक, वो 160 दिन का वर्तर दे देता है। ये ठाकुर जी, तो ठाकुर जी थोड़ी बदनाम होना चाहेगा कि मेरे नाम पे उसने यात्रा की और उसको नुकसान हो गया। तो प्रिय वैष्णवों, हम ब्रज में सब बैठे हैं, हमारे जीवन का हमें वो कर लेना चाहिए कि हम कहां तक जाना है। हमें एक ग्रीक थिंकर थे सोक्रेटिस, तो उसका बहुत सुना था सबने कि भाई सोक्रेटिस बहुत बड़े थिंकर हैं और बहुत, वो तो नेपोलियन उसको मिलने गया। अब मिलने गया तो वहां वो पड़ा था नग्न अवस्था में, मस्ती में एकदम। तो नेपोलियन उसको मिल रहा था, तो वो पूछा भैया कैसे आए, कि मैं नेपोलियन हूं। कि हाँ तेरा नाम तो बहुत सुना है, तू आया क्यों? कि आपका सुना था कि आप कुछ मेरे विषय में बताओ, कि तू पूछ। तो सोक्रेटिस उससे पूछ रहे कि भाई तेरा गोल क्या है? कि विश्व विजय करना, पूरी दुनिया पे राज करना।
सोक्रेटिस कहते हैं नेपोलियन को, ठीक है हो गया, तूने विश्व विजय कर लिया, अब बोल, अब क्या आगे तेरा प्लान है? वो कहता है कि अब मेरे दुनिया की जो सर्वोच्च सुंदर स्त्री हो उससे शादी करने का, कि चल हो गई, अब बोल। ओके, उसके बाद मेरे बहुत सारे अच्छे बच्चे पैदा करूं और फिर उसको दुनिया पे अलग अलग जगह उनको सेटल करूं जिससे कि मेरा छत्र चढ़े। चल बच्चे भी हो गए, अब बोल कि उनकी शादी करूं, ये वो, फिर तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो सोक्रेटिस कहता है ठीक है, अब तू बूढ़ा भी हो गया, चल अब बोल कि फिर तो मर जाऊंगा। तो सोक्रेटिस कहता है जब तुझे मालूम है कि अंततो गत्वा तुझे मरना ही है तो इतने लफड़े पालने की क्या जरूरत है? तो हम सबको एंड खबर है, ठीक है, बाकी सब कोई मच्छर बनेगा, कोई अजगर बनेगा, हम नहीं बनने वाले, क्योंकि चंद बाबा ने गारंटी ली है कि ब्रह्म संबंध करना, सर्वेशा मदेह जीवयो सर्वदोष, तुमको तो मैं गोलोक की प्राप्ति कराऊंगा। इसीलिए तो माला पे रामणी होती है कि हमको 100% गोलोक, हमारे आगे भी लिखा जाता है गोलोकवासी, बाकी सब तो स्वर्गवासी लिखते हैं। स्वर्ग का मतलब क्या कि 84 लाख योनि में एक योनि 24 घंटे में मच्छर की योनि, चिड़िया की योनि, ये स्वर्ग की योनियां हैं। और नरक में क्या है? अजगर है, मछली है, कछुआ है, जो 1-1 हजार वर्ष तक एक ही जन्म में रहना है। तो हम सबको तो इससे मुक्ति मिल गई, हमें तो गोलोक की प्राप्ति हो गई, तो हमारा एंड फिक्स है। तो उस एंड को सुधारने के लिए श्री महाप्रभु जी ने ऐसी कृपा करी कि जानितम परमम तत्वम यशोदोत्सव, यशोदा जी के उत्संग का बच्चा हमको सौंप दिया, लो तुम्हारा एंड सुधारो, उनकी सेवा करो, उनको टहल करो, उनको आनंद में रखो, प्रसन्नता में रखो। तो प्रिय वैष्णवों, ब्रज से जाओ तो अमुक जीवन के नियम बांध के जाओ कि मैं ये कार्य मेरे जीवन में करूंगा और करूंगा, दुनिया यहां से वहां हो जाए। सेवा करूं तब वो 4 घंटा मोबाइल बजे तो मैं ध्यान नहीं दूंगा। लौकिक छोड़ो, जीवन में जितना कोशिश कर, हर चीज को एक समय दो। सब लोग, जैसे मैं भी औंधे सीधे संकल्प ले लेता हूं, तो मैंने नक्की कर रखा था जब मुझे 51वां वर्ष लगेगा तो मैं शुद्ध ब्रजवास करूंगा। तो प्रभु ने मेरे मनोरथ को पूरा किया। अभी 12 तारीख को 7 महीने पूरे हो रहे, तो संकल्प होना चाहिए। और ठाकुर जी चंद बाबा ऐसी कृपा कर रहे हैं कि रोज प्रेजेंट देता हूं उनको, एक टिक आ जाती है, हाँ प्रेजेंट सर हो गया ये। तो ये आपके संकल्प का भाव है। जैसे दादा ने सत्य संकल्प लिया कि इतने वैष्णवों को लेके मुझे यात्रा करानी है, उनके सुख का ख्याल करना है, तो हम लोग आप ये सोचो कि दादा को कितना परिश्रम लेना पड़ रहा है कि आप यात्रा करो। आप सोचो कि आपके उद्धार के लिए उनको टेंशन है, बाकी कौन टेंशन करता है? आप अपने घर में मस्त रहो। लेकिन कैसे भी भाई, जिनको पाल में नहीं फारा है उनकी होटल में भी सुविधा है, मतलब कैसे भी तू भाई ब्रज में आ। बाकी तो मैं वैष्णव से कहता हूं, तो अगर सुविधा ही चाहिए तो भाई घर क्यों छोड़ते हो? हा? और एक बात और कह रहा हूं, यात्रा के बाद घर में सेटल होना तकलीफ वाली स्टेज होता है कि यहां सब रेडीमेड मिल रहा है, वहां सुबह दूध वाले की भी चिंता करनी। समझ गए ना? अभी जितनी कम, क्योंकि मैंने तो 5-5, 7-7 यात्रा कर रखी है, मुझे तो ख्याल है। तो जो ब्रज यात्रा कर लेता है ना, फिर वो घर में इतना इजीली सेटल नहीं हो पाता, क्योंकि फिर उसको, क्योंकि यहाँ तो उसकी वो तो कमेटी पे, महाराष्ट्री पे बाल्टी નથી, पंखो નથી ચાલતો ने, चा टाइम पर नहीं मली ने, सब कथा सुनते हैं और हम सहन भी करते हैं, क्योंकि यमुना जी हमको यमुनाष्टक पच गया है। स्वभाव जियो भवेद वदति वल्लभ श्री, हम लोग तो पचा चुके, हमको तो ठीक है भाई, अब करवाते हैं। हम तो ये कह के शांति से उस बात का जवाब दे देते हैं। लेकिन फिर तुम घर जाओगे ना, तब तुमको कौन तुम्हारी ये अदाएं पूरी करेगा? हाँ, इसलिए अदा उतनी ही करनी चाहिए कि भविष्य में उन अदाओं को हम संभाल सके। समझे ना? मतलब ये ब्रज यात्रा लौकिक और अलौकिक दोनों का इतना अलौकिक समन्वय है कि जीवन यहाँ वो जी रहे हो और उतना ही। और मुझे ये आश्चर्य होता है कि जिनके घर में स्थिति नहीं होती वो यहाँ आके अदा करते हैं, और जो बहुत अच्छे घर के और समृद्ध रहते हैं वो बेचारे दुख भोगते हैं कि नहीं नहीं, अब ब्रज में आए तो चलेगा, इतना तो चलेगा। तब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि चलो, जिनसे अपेक्षा नहीं थी वो ब्रज यात्रा को इतने आनंद से निकाल रहे हैं,
और जिनसे अपेक्षा थी कि ये तो अच्छी तरह चलेंगे वो सबसे ऊधम करते हैं। तो ब्रज यात्रा में बड़े अच्छे सुंदर अलौकिक अनुभव मिल जाते हैं। तो प्रिय वैष्णव, मैं मानता हूं कि ब्रज के विषय में जैसे मैंने पहले ही शुरुआत की कि 6 हर्डल्स आपको अपने जीवन में आत्मसात करना, अब तक नहीं किया है तो आगे नियम ले लो कि मैं किसी के प्रति अनादर नहीं सोचूंगी, ब्रजवासियों के लिए तो बिल्कुल नहीं सोचूंगी, वल्लभ के लिए कदापि नहीं सोचूंगी, क्योंकि उत्तम श्लोक दास की वार्ता हम सब वैष्णव को याद करनी चाहिए। एक दिन उत्तम श्लोक दास जी का तो आपको जिसने वार्ता पढ़ी है मालूम ही है ना, उनको जो कमाई होती थी उससे वो घी करके श्रीनाथ जी के जलघड़ियाओं को खुद के खर्चे से घी उनके दूध में डाल के देते थे कि श्रीनाथ जी के जलघड़िए खूब अच्छी सेवा कर सके दृढ़ता से, भाव से। तो गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए कि इसको जो आप जी का दे रहा हूं उसमें से भी ये गोसाई जी मतलब श्री जी के सेवकों के लिए इतना कुछ कर रहा है। तो गोसाई जी एकदम प्रसन्नता में विराज रहे थे। श्री गोसाई जी उत्तम श्लोक दास से कहते हैं कि उत्तम श्लोक दास, आज मैं तो पे बहुत प्रसन्न हूं, तू आज मांग, तू मांगेगा तो मैं कृष्णावतार करा दूंगा। बोलो, श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि मैं कृष्णावतार करा दूंगा, यहां तक आप आज्ञा कर देते हैं। पर उत्तम से धन्य है वैष्णवता, मतलब वो वार्ता का जब भी मैं विचार करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मांग मांग के उत्तम श्लोक दास ने क्या मांगा, अरे कल्पना करो वैष्णव, उन्होंने क्या मांगा, ये मांगा कि जय मैं कभी आप पे नाराज नहीं हूं। बोलो, मतलब उसने क्या मांगा कि मैं कभी आप पे गुस्सा नहीं हूं, क्यारे तमारा थी नाराज ना थाऊ, एने मांग्यू। गोसाई जी के तथास्तु, आज પછી તું ક્યારે મારા ઉપર નારાજ નહીં થાય। अब आजू बाजू जानकार चौदसिया वैष्णव बैठते हैं ना, श्री गोसाई जी पधार गए, वो कहे कि ओ डोडाया, तू कौन नाराज नहीं थवा वारो, तुझे क्या अधिकार है नाराज नहीं होने का। अरे गुरु हैं, गुरु नाराज हो, वो उनका अधिकार है और हम शिष्य हम सहन करेंगे। तब उत्तम श्लोकदास जो जवाब देते हैं वैष्णव, वो अपने तुम सबके जीवन में रहना चाहिए कि वल्लभ कुल मात्र के लिए, कि गुरु, उत्तम श्लोकदास कहते हैं कि गुरु नाराज हो उसका अधिकार है, लेकिन हम जब वो नाराज हो और हमारे हृदय में उनके लिए लेश मात्र भी अभाव आ गया तो हमको ये वैष्णवता जीने का अधिकार ही खत्म हो गया, हम च्युत हो गए वैष्णवता से। हमारे मन में लेश मात्र भी गुरु के प्रति अभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारी नहीं पड़ती है, दूर हो जाओ, लेकिन किसी को ये मत कहो कि जे पासे नहीं जता तो आवा छे। तुमने उसका खुद का तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा, लेकिन दूसरे का भी बिगाड़ दिया। तो बाले वैष्णव, ब्रज में रह के अब अभाव तो कभी मत लाना। ये कहना कि जे कितना परिश्रम कर रहे हैं हमारे लिए कि हमको यहां तक ले आए, हम हमारे बलिहारी जाना चाहिए हमें कि हमें ब्रज दिखा दिया। तो बहुत समय हो गया और कल यात्रा का शायद आखिरी, कामवन में कल का आखिरी मुकाम है। महारास और लघुरास दोनों निधि यहीं विराज रही हैं। हाँ? चंद बाबा, तुम सबको खबर है कि नहीं मालूम नहीं, चंद बाबा मुख्य रास की निधि है। अगर श्रीनाथ जी बीच में नहीं विराजेंगे तो चंद्रमा जी बीच में विराजते हैं। इतने चंद बाबा का स्वरूप है। ब्रह्म संबंध जिन्होंने दिया वो भी चंद्रमा जी का ही स्वरूप था। अभी यूएन ने घोषणा की कि वर्ल्ड की बेस्ट पोइट्री मधुराष्टक है, वो भी चंद्रमा जी के लिए ही लिखी गई थी। बराबर। तो चंद बाबा से मैं सबको यही कहता हूं कि अंत तो गत्वा द्वारकाधीश मथुराधीश सब पकड़ के सब लोग लेके आएंगे चंद बाबा के पास कि इनको रास में, अपन बोलते हैं ना कि अपन सहस्त्र अपने प्रवाह उसमें ब्रह्म संबंध में कि हम आपसे सहस्त्रों वर्षों से दूर हैं। तो अपन रास की लीला में थे, एक जीव से कोई अपराध हो गए, हम वापस यहाँ आ गए, ब्रह्म संबंध के द्वारा पुनः अंगीकार हुए और वापस जब हमारी देह छूटेगी गोलोक को प्राप्त करेंगे तो उन्हीं चंद बाबा की शरण, उन्हीं की रास में वापस जाने वाले हैं। तो सबको ये आग्रह मन में, जब भी ब्रज आओ, खाली गिरिराज जी यमुना जी कूद फांद के मत चले जाओ, यहाँ जरूर आओ। समझ गए? यहाँ आके दंडवत करो कि हम रास से आपसे दूर थे, हमको वापस अंगीकार करना। बस इतना ही कह के विनती करके जाओ। तो प्रिय वैष्णव, मुझे मालूम नहीं, अब अभी दादा भी यही कह रहे थे कि क्या है, लेकिन
ठीक है, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जो है वो स्पष्ट बात करें, क्योंकि हमको महाप्रभु जी को जवाब देना है, तुमको नहीं देना है। हाँ, समझ गए ना? दादा की आज्ञा से एक और ब्रज यात्रा कर रहे हो तो तुम्हारी एक धमाल, 2-3 धमाल हैं, उसको और मैं तुम्हारे सामने बात रख दूं। एक तो कभी चुंदरी शब्द का चुंदरी मनोरथ शब्द मत बोला करो, बहुत गलत करते हो तुम। मैं विरोध बहुत करता हूं इसका। तुम ये बोलो कि श्री यमुना जी के श्रृंगार करने, चीज वही है, शब्द इतना गलत है। चुंदरी, हाँ, अपन कोई मुसलमान की दरगाह पे चद्दर चढ़ाने जाते हैं, माथे पे लेके डोलते हो, थोड़ा तो विवेक रखो। हम वैष्णव हैं, हम श्री यमुना जी को माँ का स्वरूप कहते हैं, माँ है हमारी, और माँ को साड़ी भेंट की जाती है, पहराई नहीं जाती। ये ऐसा अपराध मत करो। और वो भी श्री यमुना जी की छाती पे चढ़ के वही नाव लगवा देते हो। गोविंद स्वामी की वार्ता में आता है कि गोकुलनाथ जी ने पांव रख दिया तो उन्होंने कहा कि ये क्या अपराध किया आपने। हाँ, ब्रज यात्रा में आप स्नान करो तो वहां को स्वरूप अलग है, क्योंकि ब्रज यात्रा हम कृष्ण की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो तनुनवत्व देह की प्राप्ति के लिए श्री यमुना जी हैं। लेकिन ऐसे कोई पांव धर के और क्रॉस कर रहे हैं और साड़ी पहरा, गलत। श्रृंगार घाट श्री गोसाई जी ने पहले से ही सिद्ध कर रखा है, वहां श्री यमुना जी का स्वरूप बनाओ, स्वरूप सिद्ध करके वहां हजारों साड़ी भरो ना। तुम्हारी सामर्थ्य ऐसे खूब बैंड बाजा के संग आओ, हाथ में साड़ी लेके आओ, लेकिन ये माथे पे चद्दरों की तरह मत लाओ। तो अब आगे से थोड़ा ध्यान रखो और अपने चतुर्वेदियों को विनती करो कि आप हमको श्रृंगार करवाइए, जो प्राचीन परंपरा है। ये तो 15-20 साल से एक नाटक चालू हो गया ब्रज में। पहले किस किस ने डंडौती दी, अब जो चलता फिरता देख रहा है डंडौती लगा रहा है। और डंडौती करने के बाद 15 दिन प्रभु से विमुख रहो और शाम को आओ, टांग दबवाओ और फल दे दो वो नाई को। तुम में इतना तो सामर्थ्य है नहीं, डंडौती तो कर लेते हो, फिर आके अप्पा को दबा दो, चप्पी करवा दो मां पाओ, तो वो पुण्य वो कमा रहा है तुम्हारे चरण का, ले ले भैया, तब वो सब महान हो गए। तो थोड़े कार्य ऐसे करो। अगर तुमको सच्ची में श्री गिरिराज जी के प्रति अनुग्रह है, आस्था है, उनके ऊपर तुमको भाव है, तो 3 वक्त श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है, गोसाई जी ने आज्ञा करी है, 3 वक्त चल के करो। सामर्थ्य दिखाना हो तो वहां दिखाओ ना, ये क्या लेट लेट के सामर्थ्य दिखा रहे हो। और ऐसे भी स्त्री को पुष्टि नहीं, कहीं भी अधिकार नहीं है सोने का, शास्त्राज्ञा नहीं है स्त्री। इसलिए तो तुम जब हमको दंडवत करते हो कि ठाकुर जी को करते हो तो पंचांग करती है औरत, साष्टांग क्या कर पाती है। पुरुष को साष्टांग दंडवत करने की आज्ञा है। तो 2-3 उधम जो तुम लोगों ने, वैष्णव ने, सबने मिलकर चालू कर रखे हैं, उसको सही कर दो और तब दुनिया ऑटोमेटिक सही होती चली जाएगी। तो प्रिय वैष्णव, आज इतना सब तुम सबन के बीच में आके बहुत आनंद आया। हाँ, और बस यही आशा करूंगा कि जो बोला है उसको जीवन में कुछ बहुत लोगे, अपने जीवन को कोशिश करोगे। और यमुनाष्टक हम रोज करते हैं, तो यमुनाष्टक की फलश्रुति यही है, स्वभाव विजयो भवेत्। हमारा स्वभाव हमें ही जीतना है। ठाकुर जी ने तो पात्र को पात्र सब देखे बिना जीव को अंगीकार कर लिया, ऐसे ही हम वैष्णव को भी सबको अंगीकार करना है। बस ये ऐसा ही है, ऐसा ही सोचो। उससे ना हमें चिड़ना है ना बोलना है, ठीक है भाई तू आवो જ છે, બસ પતી ગયું। એટલે ઝઘડા ઓછા થઈ જશે, કંકાશ ઓછો થઈ જશે, એ એવો જ રહેવાનો। આપણે સુધારવાની કોશિશ નહીં કરવાની, આપણો પુરુષાર્થ એને સુધારવામાં બગાડવાનો નહીં, આપણે પોતાને સુધારી લેવાનું કે આવો જ છે। સમજી ગયા? એટલે હવે કામવંથી તમે આગળ ચાલો, तुम सब आगे बढ़ो, तो कोशिश करना कि अपने स्वभाव को जीत के हम प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, ब्रज का आनंद लेंगे। अब जितने दिन ठाकुर जी ब्रज में रख रहे हैं, हम खूब प्रसन्नता से उसको जाके और घर जाके याद करेंगे। इसलिए याद नहीं करेंगे कि रेडीमेड खाना खाया, लेकिन इसलिए याद करेंगे कि ठाकुर जी ने हमें ब्रज में बुलाया। तो बस यही कह के श्री गोकुलेंदु प्रभु के युग्म चरणारविंद में मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। शुभ। વલ્લભાધીશ કી જય। ખૂબ જ સુંદર શબ્દોમાં હવે આપના સૌના લાડીલા અને આ વ્રજ યાત્રાના નાયક આપના સરકાર શ્રી પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 ડૉક્ટર વાગેશ કુમારજી મહારાજ શ્રી વચનામૃત કરી એમની વાણીનો આપણને સૌને લાભ આપશે। श्रीमता बालकृष्णेन स्वामिनी सहित सदा सेवितो द्वारिकानाथो मस्तके मवराजताम्।
ઉપસ્થિત પરમ આદરણીય, અમારી ભાષામાં કહીએ તો વિક્કી બાવા, પરંતુ સ્થાનાપન્ન વ્યક્તિ જ્યારે હોય એની પણ એક ગરિમા છે, એની પણ એક મહત્વ છે. ચિરંજીવ પિંકી બાવા, વેદાંત બાવા, સિદ્ધાંત બાવા, ઉપસ્થિત વિદ્વજન અને ભાવિક વૈષ્ણવજનો, જે અમે ન કહી શકીએ એ મહારાષ્ટ્રીએ બધું જ કહી દીધું છે. ખરેખર બહુ જ સુંદર અમુક વાતો, બહુ જ માર્મિક હતી અને બહુ સરસ રીતે એમણે સમજાવી. હું જ્યારે મુંબઈ ભણતો તો એક મહારાષ્ટ્રી મારી સાથે ભણતા હતા. એ મહારાષ્ટ્રીને ભણાવવાની જવાબદારી મારા પર મૂકવામાં આવી કે આમને જરા ભણાવજો. તો એ મહારાષ્ટ્રીએ મને કીધું કે જુઓ, સિદ્ધાંતની વાત હોય ને તો મને પહેલાથી કહી દેજો, પણ વાર્તાના દ્વારા સમજાવશો કે કહાની કિસ્સાથી સમજાવશો ને તો જ મને સમજ પડશે. તો આજે બહુ જ સુંદર પ્રમાણો સાથે, લૌકિક અલૌકિક પ્રમાણો સાથે આપે જે રીતે વાત રજૂ કરી, મને લાગે છે કે ઘણું ઘણું કહી દીધું કે વ્યક્તિને જીવન કેવું હોવું જોઈએ, ભગવદીયત્વ કેવું હોવું જોઈએ. મુક્તિની અપેક્ષા નથી, પણ અહીંયા જ મુક્ત થઈને જવાય એવી પરિસ્થિતિ છે આ માર્ગની, એ બાબતની પણ આપે ચર્ચા કરી. તો મને લાગે છે કે ઘણું બધું ગાગરમાં સાગર સમાન આજનું આ વક્તવ્ય આપનું શ્રવણ કરવા મળ્યું. મને પણ લાભ ઘણા વર્ષ પછી મળ્યો છે. પ્રવચન પહેલા કહેવામાં આવ્યું કે કડવે અને તીખે પ્રવચન, જો કે આપની પુસ્તકનું ટાઇટલ જ છે. પણ મને લાગે છે કે દરેક વખતે ગળ્યું 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 ખાવાથી પણ તકલીફ થાય. એટલે વિક્કી બાવા જેવા, એટલે મહારાષ્ટ્રી જેવા આચાર્ય સમર્થે કે જોઈએ કે ક્યારેક ગળ્યું સિવાય પણ ખવડાવે. અને આજે એમણે બહુ જ સુંદર વાત એ કરી કે આપણું પહેરવેશ કેવો હોવો જોઈએ, આપણી વાણી કેવું હોવી જોઈએ, આપણું વર્તન કેવું હોવું જોઈએ. આ માત્ર બ્રજ પૂરતું સીમિત નથી. હું હમણાં વચ્ચે શ્રીનાથજીમાં એક દિવસે મંગળાના સમયમાં ગયો અને ત્યાં જે બહાર મેં પરિસ્થિતિ જોઈ તો મને એમ લાગ્યું કે કદાચ આ લોકો ના આવે દર્શન કરવા તો વધારે સારું. પ્રભુને પણ આંખ કદાચ બંધ કરવી પડે એવી પરિસ્થિતિ. તો આ બધી વસ્તુ લૌકિક હોય કે અલૌકિક હોય, એટલીસ્ટ ધાર્મિક સ્થાન પર ન થાય તો વધારે સારું. ખેર, આપ બધા જ બહુ સુજ્ઞ છો, જાણકાર છો, એટલે વિશેષ તો કહેવું નથી. પણ મેં ગઈકાલે પણ કહ્યું અને આજે પણ કહું છું કે આજનો લાવો લીજીએ રે, કાલ કોણે દીઠી છે. આવી યાત્રાઓ ભવિષ્યમાં કરવું બહુ અઘરું કામ થતું જઈ રહ્યું છે. ઠાકોરજી જ સરળ કરે છે. મને પણ કલ્પના નથી કે આટલી સરસ થશે, અને ઠાકોરજી એને આગળથી આગળ વધારી રહ્યા છે. અને આજે આપણે જ્યારે કામ્ય વનમાં છીએ, બહુ સુંદર શ્રવણ આપે કર્યું. આ વસ્તુ કોઈ કહેતું નથી બહુ, કે મુખ્ય અષ્ટવ કૃષ્ણા ભવંતીનો જે ક્રમ છે શ્રીમદ ભાગવતમાં, લઘુ રાસ અને ગુરુ રાસ, જે બે રાસના પ્રકાર થયા છે, એમાં જે અંદરનો પ્રમુખ રાસ છે એની રાસસ્થલી શ્રીમદ આદિ વૃંદાવન અર્થાત કામ્યવન છે. 84 યોજનનો એનો એક ફેરો છે.
શ્રીમદ ગોકુલ એ 84 યોજન છે. એવી રીતે ઘણું બધું અંદર કોન્સન્ટ્રેટ થયેલું છે. આજે એક બેન મને કહેવા આવ્યા કે પ્રસંગ હવે એ સ્થળ અવેલેબલ નથી તો ત્યાં જવું જરૂરી છે. મેં કીધું કે ત્યાં ઊભા રહીને હાથ જોડી દેજો કે એ સ્થળ પર અમારી દંડવત સ્વીકાર થાય. હવે સ્થળ જ નથી તો આપણે શું કરી શકીએ? પરંતુ આજે હું એટલી વાત ચોક્કસ કહીશ કે વ્રજમાં આવ્યા છીએ તો વ્રજનો આનંદ આપ અવશ્ય માણો. અને આજના વચનામૃત ખરેખર બહુ માર્મિક હતા. કોઈએ રેકોર્ડ કર્યા હોય તો શાંતિથી 2-4 વાર સાંભળજો અને એને વાગોળવાનો પ્રયત્ન કરજો. બહુ જ સુંદર શૈલીથી એમણે ઘણી બધી વાતો કરી છે. મારી દૃષ્ટિ પ્રમાણે 14 મુદ્દાની ચર્ચા કરી છે આજે. અને એ 14 મુદ્દા એવું કહેવાય કે માંગ સે માવર તક પહોંચાડવા માટે ઉત્તમ છે. મેં પહેલા જ કહ્યું હતું કે એસી સે પથ્થર તક. આપણે ત્યાંથી અહીં સુધી આવ્યા છીએ એનું કોઈક એક વિશેષ કારણ છે. અને હું એમ ચોક્કસ માનું છું કે જેના પૂર્વ પુરુષોએ સત્કર્મ કર્યા હોય એના જ બાળકો બ્રજ સુધી પહોંચી શકે છે. જેના પૂર્વ પુરુષોને મુક્તિની અપેક્ષા હોય એમના જ બાળકો બ્રજ સુધી પહોંચી શકે છે. અને જે નિત્ય લીલામાં જેમનો પ્રવેશ છે, જે ગોલોકવાસમાં જે ગયા છે, એમના જ બાળકો આ બ્રજ સુધી પહોંચી શકે છે. તો આજે એ સૌભાગ્ય આપને પ્રાપ્ત થયું છે તો એનો આનંદ માણીને આપ વ્રજનો વધારેમાં વધારે આનંદ લો. વ્રજનો પ્રસાર કરવાનો, પ્રચાર કરવાની આવશ્યકતા નથી. વ્રજ સ્વયં પ્રચારિત છે. કોઈના કહેવાથી કોઈને કોઈ જ ફરક નથી પડવાનો. હા, એની પોતાની વાણીનું દોષ એ ચોક્કસ બનશે. તો પ્રભુ આપની યાત્રાને પૂર્ણ કરે. અને આજે આપણા કાર્યક્રમમાં, આપણી યાત્રામાં બંને મહારાષ્ટ્રીઓ પધાર્યા એનો મને ખૂબ આનંદ છે. એમની પરંપરા સાથેનો અમારો જે નાતો છે, જે સંબંધ છે, મને યાદ છે કે એક વખત ગિરધરલાલજી મહારાજજી અહીંયા બિરાજતા નહોતા અને મારા પિતૃચરણ અહીંયા પધાર્યા. અને અહીંયા પધાર્યા પછી એમને અચાનક ઈચ્છા થઈ કે મારે સેવા કરવી છે. તો મુખિયાજીને કહ્યું કે મુખિયાજી સેવામાં આવવું છે. તો મુખિયાજી પણ એટલા ટ્રેન્ડ હતા એ જમાનામાં. મહારાજશ્રીને પછી પૂછ્યું એમણે અને આજ્ઞા કરી કે ના, આપ સેવા કરો. પૂજ્ય પિતૃચરણ ચંપસ કરીને અને બહાર પધાર્યા અને પછી ગિરધરલાલજી મહારાજશ્રીથી વાત કરી તો કે આપે આજ્ઞા લેવાની જરૂર નથી, આ આપનું ઘર છે. તો આવી પરંપરાઓ અમારા સંપ્રદાયની અંદર પણ ઘણા બધા એવા પરિવારો છે કે એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. અને અમારે ત્યાંની તો એક રીત એવી છે, એ પણ કહી દઉં, હવે વાત નીકળી તો પૂરી જ કરીએ. કયા ઘરના આચાર્યને ઘરના મૂળ સ્વરૂપની કેટલી સેવા આપવી ને એ પણ અમારે ત્યાં લખાણમાં આવે. એવું નથી કે કોઈ મહારાષ્ટ્રી આવ્યું હોય અમારે ત્યાં બધી જ સેવા કરીને જતું રહે, એવું શક્ય નથી. એ પરંપરાના આચાર્ય સાથેનો એનો સંબંધ કેવો છે એના ઉપર એનો સેવાનો અધિકાર આચાર્ય આપે છે. તો એ બધી જ પરંપરાઓ આપણા પુષ્ટિ સંપ્રદાયની અંદર વર્ષોથી 540 વર્ષથી ચાલતી આવી છે. અને મને લાગે છે કે ઠાકોરજી આગળથી આગળ ચલાવતા જ રહેવાના છે. હરિ અનંત, હરિ કથા અનંતા, એવી રીતે આ પરંપરાઓ પણ અક્ષુણ્વ છે અને આગળથી આગળ ચાલતી રહેવાની છે. કોઈ રોકી શકવાનું નથી, કોઈ ટોકી શકવાનું નથી, કોઈ વાંધો લઈ શકવાનો નથી.
જેમ ઠાકોરજી ચલાવશે એ જ પ્રકારથી આ બધો જ પ્રકાર ચાલશે, એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. તો મહારાજશ્રી આપણા કાર્યક્રમમાં પધાર્યા, એમને પણ આજે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું. અને એમની શૈલી, એમના ગ્રંથો પણ સ્પેશિયલી હું બહુ વાંચવાનો આગ્રહ રાખું છું, કારણ કે એમાં બહુ જ સચોટ વાત અમુક વસ્તુ એમના દ્વારા કરવામાં આવે છે. તો આજના દિવસે બંનેનું ખૂબ ખૂબ અભિવાદન, ખૂબ ખૂબ શુભકામના, ખૂબ ખૂબ મંગલકામના પાઠવું. અને આવી રીતે જ હજુ અમારી બ્રજયાત્રામાં એક બે વખત આપ વધારે પધારીને અને જે અમે નથી કહી શકતા એ થોડું વધારે કહી દો, એવી ઈચ્છા પ્રભુના ચરણારવિંદમાં રાખીને અલ્પોક્તિઓથી વિરામ લઉં છું. વલ્લભાધીશ કી જય.